Halo teman-teman, ketemu lagi bareng saya Tanto Prihartanto di channel Besar Web TV ya. Hari ini kita mau coba jumbalitan ya di kampung ini. Ini kampung halaman di Subang, tepatnya di Lapangan Tumaritis, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang ya. Kita terbang di lapangan, ya, lapangan olahan ini. Ya. Ini drone punya Mas Fauji di Jakarta. Baterai kita pakai lithium ion 1300 ya. Kita sinematikan aja sini ya. Oke. Googlesnya belum disiapin. Oke, Google kita nyalakan ya. Google kita nyalakan. Ini belum di switch ya, masih remote sudah binding. Status switch ke DJI Air Unit 4 Pro. Oke, sudah. Acro mode. VPX25. Ini angle ya, kebalik ya. Timer 1 reset. Angle mode. Angle mode, bunyi angle mode bang, acro mode. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Arming. 25.1. Off. Ini rescuenya masih off ya. Sensor line. Kok sensor loss? Sensor line. On. 25.1. Kita sinematikan dulu ya. Hah? Ini masih nyala. Channelnya Bestari Web TV apanya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nyala dua-duanya ternyata ya, makanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kencang ini ya, hati-hati ya. 23.9. Off. Jangan deket-deket drone ya. 23.9. Dekat sama aja nggak apa. Kita terbang santai. Drone tuh di itu deket jalan. Oh itu tuh. Di jalan deket SD Wanaraja. Dewana Raja ini alumni. 24. Off. Sana pulang dulu. Yang sekolahnya di SD Wanaraja, di Ujang. Di Sireman SMP.
minutes 23.8 volts. Minutes 23.2 volts. Ini berapa menit ya? 5 menit ya, 5 menit 39 detik. 22.9 volts. Pak. Kita belusukan ke sini ya. Kalau pakai analog nggak kelihatan belusukan sini. Minutes 22.8 volts. Sensor lost. Sensor lost. Minutes 22.6 volts. Minutes 22.2 volts. Default VTX 25 milliwatts. Timer 1 reset. Oke. Oke. Kalau ada saran, kritik, pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.